मैं हूं ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च से पास्टर डेरिक वॉकर और हम शुक्रगुजारी और इबादत की अहमियत और ताकत पर बात कर रहे हैं। ये किसी इंसान की आला तरीन सरगर्मियाँ हो सकती हैं, अजीम काम जो हम कर सकते हैं, क्योंकि हम खुदा को जलाल देने के लिए पैदा किए गए हैं और सबसे पहले हम ये इबादत के ज़रिए और फिर अपने अमाल के ज़रिए करते हैं। तो सबसे पहले अहम हमारी प्रस्तिश और इबादत है जो तयन करती है कि हम कौन हैं। ये हमें खुदा की ज़िंदगी और कुदरत के साथ जोड़ती है और खुदा की पाकीज़गी के साथ। अगर हम इंतहाई अहम बुनियाद यानी इबादत और प्रस्तिश के बगैर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं तो हम खुद को ये सब अपनी कुव्वत से करने की कोशिश में मशगूल पाते हैं, क्योंकि हम खुदा के फजल और खुदा की ज़िंदगी और उसकी कुदरत के तहत काम करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन जब हम अपने तौर पर ज़िंदगी गुजारने की तलाश में होते हैं तो खुदा की ज़िंदगी से हम कट जाते हैं जो खुदा हमें देता है। इसमें हर चीज़ का इन्हिसार हम पर होता है और इसका नतीजा दबाव, परेशानी और नाकामी की सूरत में निकलता है, क्योंकि हम ऐसे ज़िंदा रहने के लिए नहीं बनाए गए। हमें खुदा पर अपने मरकज़ और महवर के तौर पर इन्हिसार करने के लिए बनाया गया है। तो हम प्रस्तिश के ज़रिए और प्रस्तिश की ज़िंदगी को मुतहरिक करने से अपने दिलों को ज़्यादा से ज़्यादा खुदा की तरफ बढ़ाते हैं, उस पर भरोसा करते हैं और अपने मरकज़ के तौर पर उसके ताबे होते हैं, उस पर और उसके फजल पर अपने काम की बुनियाद के तौर पर इन्हिसार करते हैं। तो ये अपने दिलों को इस मकाम पर लाने का अमली तरीका है जहां हम खुदा के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं। जब हम प्रस्तिश की बुनियाद पर ज़िंदगी परवान चढ़ाते हैं, खुदा हमारी प्रस्तिश पर तख्तनशीन होता है और हमारा मरकज़ बन जाता है, हमारी ज़िंदगी का मंबा बनता है। ज़बूर नंबर 22 में देखें, लेकिन तू कुदूस है, तू जो इसराइल की हम्दो सना पर तख्तनशीन है, यानी कि हजूरी हमारे अंदर तख्तनशीन होती है और हमारी ज़िंदगी का मरकज़ बनती है जब हम उसकी प्रस्तिश करना शुरू करते हैं। हम दिल की आज़ादी पाते हैं जब हम हर तरह के बंधनों से रिहाई पाते हैं और ये उसे अपना खुदा मानने के नतीजे में होता है। जब हम हर चीज़ का इख्तियार खुदा को देते हैं और अपना भरोसा खुदा पर रखते हैं, तो ये तीन सरगर्मियाँ प्रस्तिश, शुक्रगुजारी और इबादत इकट्ठे काम करती हैं और आगे बढ़ती हैं ताकि हमें खुदा तक रसाई अता करें और उसके साथ जोड़ें। शुक्रगुजारी में हम अपने लिए खुदा की भलाई का एतराफ़ करते हैं और फजल का, और इस तरह आप खुदा की प्रस्तिश करने से खुदा के फजल के तहत आ जाते हैं। प्रस्तिश से हम खुदा की अज़मत का एतराफ़ करते हैं और इसे खुदा की अज़मत के साथ जोड़ते हैं और उसकी अज़मत के ताबे आते हैं। और फिर इबादत जो इन तीनों में आला है, हम खुदा के साथ रूबरू रूह से रूह की शराकत में दाखिल होते हैं और यहाँ हम खुदा की पाकीज़गी का एतराफ़ करते हैं और इसके नतीजे में हम खुद को उसकी पाकीज़गी से मुंसलिक करते और उसके ताबे होते हैं और हम इस तरह खुदा से मुतल्लिक शख्सी इल्म की गहराई में दाखिल होते हैं। खुदा का तजुर्बा और सामना करने से प्रस्तिश और शुक्रगुजारी इबादत के ज़रिए हमारे दिल खुदा की हजूरी को कबूल करने के लिए तैयार करती है। हम उसके फजल से फजल तक मुकम्मल भरपूरी पाते हैं और पाकरूह से मामूर होते हैं और अपनी ज़िंदगियों के लिए उसके फजल से। तो शुक्रगुजारी के हवाले से एक बेहतरीन आयत मौजूद है। इब्रानियों 12वें बाब की 28वीं आयत में लिखा है, बस हम वो बादशाही पाकर जो हिलने की नहीं उस फजल को हाथ से ना दें जिसके सबब से पसंदीदा तौर पर खुदा की इबादत खुदा तरसी और खौफ के साथ करें। यहाँ पर लिखा है उस फजल को हाथ से ना दें, यानी उसके शुक्रगुजार हों। दोनों बातें यहाँ पर ज़बरदस्त हैं, क्योंकि फजल और शुक्रगुजारी दोनों एक ही तरफ ले जाती हैं। तो शुक्रगुजारी और फजल इंतहाई करीबी ताल्लुक़ रखते हैं। शुक्रगुजार दिल और शुक्रगुजार शख्स खुदा के फजल के साथ जुड़ा होता है और शुक्रगुजार हुए बगैर खुदा के फजल से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हुआ जा सकता। तो इस आयत में जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो इसके मानी वाज़े होते हैं। ये वजाहत करती है कि कैसे हम वो चीज़ पाते हैं जो खुदा हमारे लिए अपनी बादशाही में रखता है। लिखा है, पस हम वो बादशाही पाकर
فضل کو ہاتھ سے نہ دیں، یعنی اس کے شکر گزار ہوں جس کے سبب سے پسندیدہ طور پر خدا کی عبادت کریں۔ سب سے پہلے اس کی بادشاہی اور فضل کے لیے شکر گزار ہوں، اور پھر ہم اس کا فضل اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، اور پھر ہم اس فضل کو پاتے ہیں، اس فضل کو رکھتے ہیں۔ پھر اس فضل کی بنیاد پر، اس فضل کی طاقت میں ہم خدا کی خدمت پسندیدہ طور پر کرتے ہیں۔ خدا کی تعریف ہو۔ تو فضل کو خدا ہمارے لیے ایک مفت تحفے کے طور پر فراہم کرتا ہے مسیح کے وسیلے، اور یہ فضل روح میں ہوتا ہے، مگر اسے اپنے دلوں میں رکھنے سے ہم اسے پہلے شکر گزاری سے متحرک کرتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ خدا اس فضل کا منبع ہے۔ تو شکر گزاری کے وسیلے ہم اس فضل کو تسلیم کرتے اور متحرک کرتے ہیں جو کہ ہمارے دلوں میں بہتا ہے۔ ہم اسے پا سکتے ہیں اور پھر اسے پا کر اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، اور پھر اس فضل میں اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ یہ انٹرنیٹ سے کوئی چیز دراصل ڈاؤن لوڈ کرنے کے مترادف ہے۔ آپ غور کریں کہ جس طرح ہم انٹرنیٹ سے کسی چیز کو اپنے لیے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اور یہ اسی طرح ہے۔ کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے پہلے آپ کو اس ویب سائٹ کو اپنی اسکرین پر لانے کے وسیلے متحرک کرنا پڑتا ہے تاکہ یہ آپ کے سامنے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے دستیاب ہو، اور پھر آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ خدا کے فضل کو اپنے لیے دستیاب اور متحرک بناتے ہیں اس کے فضل کو معلوم کرنے اور اس کی شکر گزاری کرنے سے۔ پھر آپ اس فضل کو پاتے ہیں جو آپ کے دل میں ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے۔ اسی طرح شکر گزاری کسی کے کچھ دینے کا ایک مناسب رد عمل ہے۔ شکر گزاری یعنی جب کوئی کچھ دیتا ہے تو یہ دینے والے کے رد عمل میں اسے کچھ واپس لوٹانا ہوتا ہے۔ آپ اسے تسلیم کرتے ہیں، اپنے الفاظ کی صورت میں اسے کچھ لوٹا رہے ہوتے ہیں۔ تو شکر گزاری فضل کے دیے جانے کا رد عمل ہے۔ جیسے کہ کلام میں یہ لفظ لکھا ہے، تو جب آپ شکر گزاری دیتے ہیں تو آپ کچھ دینے والے کے جیسی روح میں چلے جاتے ہیں، اور یہ آپ کو خدا کے ساتھ منسلک رکھتا ہے، اور آپ اپنے دل میں اس کی روح کے ساتھ یگانگت رکھتے ہیں، اور پھر آپ اس کا فضل مزید پانے کے لیے اپنے دل کو کھولتے ہیں، کیونکہ آپ خدا کے ساتھ اس جیسی روح میں چلتے ہوتے ہیں۔ شکر گزاری خدا کو اپنے منبع کے طور پر تسلیم کرنا ہے، تو یہ آپ کے خدا کے ساتھ اپنے لیے فضل اور محبت کے طور پر جوڑے رکھتا ہے۔ تو جب ہم شکر گزار نہیں ہوتے تو اپنے دل اور زندگی میں فضل کے بہاؤ کو روکتے ہیں۔ تو ہمیں شکر گزاری اور احسان مندی کا رویہ اپنانے کی ضرورت ہے، اور شکر گزاری کو طرز زندگی بنائیں، اور یوں آپ مسلسل خدا کے فضل میں بڑھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے چند حوالے دیکھتے ہیں۔ پہلے کلسیوں 3 باب 15 آیت، اور مسیح کا اطمینان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے ہو تمہارے دلوں پر حکومت کرے، اور تم شکر گزار رہو۔ یہ ایک حکم ہے، مشورہ نہیں۔ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو، اور کمال دانائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو، اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گاؤ، اور کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو وہ سب خداوند یسوع کے نام سے کرو، اور اسی کے وسیلے سے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ۔ تو ہم دیکھتے ہیں جو بھی ہم کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہونا چاہیے، اسے خدا کے حکم کے ماتحت ہونا چاہیے، اور ہم ہر کام جو کرتے ہیں اس کے فضل کا اظہار بھی ہونا چاہیے جسے ہم نے اپنے دلوں میں قبول کیا ہے۔ اور پھر یہاں پر یوں لکھا ہے کہ ہمیں اس فضل کے لیے مسلسل شکر گزار رہنا ہے اور اس کی شکر گزاری کرنی ہے، اور یہ ہم یسوع کے نام میں کرنا ہے۔ جو بھی ہم کرتے ہیں شکر گزاری کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں اس خدا کے فضل کو جو ہمیں قوت دیتا ہے۔ تو پھر شکر گزاری کو ایک طرز زندگی ہونا چاہیے، یہ ہماری پوری زندگی میں ایک مسلسل سرگرمی ہونی چاہیے، اور یہ افسیوں 5 باب میں یوں مرقوم ہے۔ آئیے اس کو یہاں پر دیکھتے ہیں۔ اور شراب میں متوالے نہ بنو، کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ، اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو، اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو، اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو۔ تو ہم ایمان سے اپنے دلوں میں روح کو قبول کرتے ہیں اور پاک روح سے معمور ہوتے رہتے ہیں، جو تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو نرم اور کھلا رکھیں،
خدا کے فضل کے لیے مسلسل شکر گزاری کرتے رہنے سے طرز زندگی سے وہ کہتا ہے ہمیشہ شکر گزاری کرتے رہو، ہم اس کے مسلسل ہمیں فضل دینے کے لیے شکر گزار ہیں۔ ویسے ہم تمام چیزوں کے لیے خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے، ہم برائی کی چیزوں کے لیے خدا کا شکر ادا نہیں کرتے، کیونکہ بری چیزیں خدا کی طرف سے نہیں آتی، بیماری اور لعنت خدا کی طرف سے نہیں، خدا یہ ہمیں نہیں دیتا، اس لیے ہم ان چیزوں کے لیے اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ کیونکہ بیماری کے لیے خدا کا شکر ادا کرنا جھوٹی تعلیم ہے کہ اپنے ساتھ ہونے والے غلط کاموں کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کریں۔ ہم اسی چیز کے لیے کسی کے شکر گزار ہوتے ہیں جو وہ ہمیں دیتا ہے، اور برائی کے لیے خدا کو الزام دینا خدا کی تصدیق کرنا ہے، اور برائی کے لیے خدا کا شکر ادا کرنا اس برائی کا الزام لگانا ہے جو اس نے نہیں کیا۔ یعقوب 1:13 میں مرقوم ہے، جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے جو کہ اکثر مسیحی کہتے ہیں کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ مت کہو میں خدا کی طرف سے آزمایا جاتا ہوں، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ کسی کو آزماتا ہے، تو خدا بری چیزیں نہیں لاتا۔ افسیوں 5:20 میں کچھ اس طرح سے مرقوم ہے۔ اب غور کریں اور سب باتوں میں ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام میں شکر کرتے رہیں۔ بیماری یسوع کے نام میں نہیں، گناہ اور لعنت یسوع کے نام میں نہیں، ان تمام چیزوں کے لیے شکر ادا کریں جو یسوع کے نام میں ہیں۔ راست بازی، پاکیزگی، برکت، فتح، عزت، حکمت، یہ سب چیزیں اس کے نام میں ہیں، اور ہمیں ان کے لیے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں پہلا تسلنیکیوں 5ویں باب کی 16ویں سے 18ویں آیت، ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ یہاں وہ کہتا ہے ہر ایک بات میں، ہر بات کے لیے نہیں، بلکہ ہر ایک بات میں، یعنی تمام حالات میں، حتیٰ کہ منفی حالات میں بھی، میں کہوں گا خصوصاً منفی حالات میں ہمیں ہر بات میں خدا کی شکر گزاری کرنی ہے، برائی کے لیے نہیں، بلکہ اسے تسلیم کرتے ہوئے جو بھلائی کے کام وہ ہمارے لیے کرتا ہے، اور وہ ان حالات میں ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے، وہ بھلائی کے کام کرتا ہے، اور وہ ہمیں ان حالات سے نکال کر بہتر حالات میں لائے گا، اور ان حالات میں شکر گزاری کرنے سے ہم اس کے فضل کو متحرک کرتے ہیں، اور اس دستیابی کو جس کی ہمیں اس صورتحال میں ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں خداوند تیرا شکر ہو کہ تو میری بھلائی کے لیے مجھے گھیرے ہوئے ہے، جیسا کہ تو نے وعدہ کیا ہے۔ ہم اس سے بہتر حالات میں آتے ہیں اور مزید مضبوط ہوتے ہیں۔ لکھا ہے یہ تمہاری بابت خدا کی مرضی ہے، یعنی اگر آپ اپنے لیے خدا کی مرضی کو نہیں جانتے تو پھر ہر ایک بات میں خدا کی شکر گزاری کریں، کیونکہ خدا کی آپ کے لیے یہی مرضی ہے اور یہ مناسب رد عمل ہے، حتیٰ کہ برے حالات میں بھی، یعنی آپ خدا کو عزت دیتے ہیں اور اسے تسلیم کرتے ہیں کہ خدا بھلا ہے۔ پھر شکر گزاری پر چوتھا حوالہ فلپیوں 4:6 میں لکھا ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ تو شکر گزاری ہمارے دلوں میں بھری ہونی چاہیے۔ دراصل ہماری دعا تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں شکر گزاری شامل نہ ہو۔ شکر گزاری تسلیم کرنا ہے کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے اور وہ ہماری درخواستوں کا جواب دیتا ہے۔ خدا کے فضل میں ہم ایمان اور دلیری پاتے ہیں تو ہم جواب پانے سے پہلے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، ہم شکر گزاری کی قربانی چڑھاتے ہیں، ہم اس طرح اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ شکر گزاری کی دیکھیں 2 قسمیں ہیں۔ بنیادی شکر گزاری اس چیز کا رد عمل ہوتا ہے جو خدا ہماری زندگی میں مہیا کرتا ہے، جو پہلے ہی ہماری زندگی میں ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ خدا کی شکر گزاری کرنے کا اچھا طریقہ ہے۔ جب وہ ہمارے لیے کچھ مہیا کرتا ہے ہم خدا کی برکات کی بے قدری نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس صحت ہے، ہمارے پاس چھت ہے، ہمارے پاس رہنے کو گھر ہے۔ ہمیں ان تمام اچھی چیزوں کو تسلیم کرنا ہے جو خدا نے ہمیں دی۔ یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ شکر گزاری کی اعلیٰ قسم شکر گزاری کی قربانی کہلاتی ہے۔ اس کا انحصار اس کی شخصیت اور اس کی محبت اور اس کی وفاداری پر ہے، بجائے اس کے کہ یہ خاص قسم کے اظہار پر ہو۔ مثال کے طور پر ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، میں تمہاری سالگرہ پر تمہیں ایک بائک لے کر دوں گا۔ اب
अगर बेटे को अपने बाप पर यकीन है तो वो फौरन शुक्रगुजारी करना शुरू कर देगा, हत्ता कि उसने बाइक देखी भी नहीं होगी उसके ज़ाहिर होने से पहले, क्योंकि उसके वालिद के अल्फाज उसके लिए मानी रखते हैं। तो शुक्रगुजारी करने के ज़रिए वो अपने बाप की तारीफ़ करता है और वो दरअसल अपने बाप के अच्छे किरदार को तस्लीम करता है। मगर दूसरी तरफ वो ये कहता है जब मैं उसे देखूंगा तो फिर मानूंगा, और ये यकीन ना करने से और अपने ईमान की कमी को जाहिर करता है। तो शुक्रगुजारी की आला तरीन किस्म किसी चीज़ को देखने से पहले खुदा की शुक्रगुजारी करना है। उसके वादे और उसकी शख्सियत की बुनियाद पर आप खुदा पर अपने ईमान का इजहार करते हैं। ये शुक्रगुजारी की कुर्बानी है। अक्सर आपको लगता नहीं है कि आप ऐसी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि आप तभी ऐसा महसूस करते हैं जब ये आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर होता है। खुदा शुक्रगुजारी की कुर्बानी से खुश होता है और फिलिपियों 4:6 में इसी शुक्रगुजारी का जिक्र है। तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं, यानी खुदा का शुक्र अदा करना शुरू करें कि वो इन हालात में काम करता है। तो हम इब्तदाई तौर पर खुदा की मोहब्बत और रहम की शुक्रगुजारी के वसीले खुदा तक रसाई पाते हैं। जब हम दुआ करते हैं वो सुनता है। मुनासिब रवैये के साथ हम उसके पास आते और दरख्वास्तें पेश करते हैं। हम उसकी मर्ज़ी के मुआफिक ये करते हैं और फिर शुक्रगुजारी करना शुरू करते हैं। शुक्रगुजारी की कुर्बानी ये है कि आप किसी चीज़ को देखें और महसूस किए बगैर खुदा की शुक्रगुजारी शुरू करें, क्योंकि आपने अभी उसे पाया नहीं और आप अपने बदन की बजाय अपनी रूह की आवाज़ को सुनते हैं, क्योंकि बदन तब ही शुक्रगुजारी करता है जब कोई चीज़ ज़ाहिर होती है। तो खुदा शुक्रगुजारी की कुर्बानी चाहता है। दरख्वास्त करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, मगर फिर हम शुक्रगुजारी की हालत में होते हैं। इब्रानियों 13:15 में इस तरह से मरकूम है, बस हम उसके वसीले से हम्द की कुर्बानी यानी होंठों का फल खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें, यानी ये उसके नाम के वसीले से है, उसके नाम की फितरत और उसकी शख्सियत के वसीले से। तो लिखा है ये हम्द कुर्बानी की है, ये प्रस्तिश का अमल है। और फिर देखें, प्रस्तिश चूंकि खुदा के नाम की अजमत का ऐलान करती है, आप खुदा की वफादारी में अपने ईमान का इजहार करते हैं। तो शुक्रगुजारी उसके लिए है जो खुदा ने किया है, या जो वो कर रहा है, या जो वो करेगा। तो हम्द खुदा के नाम में करनी है कि खुदा अपनी ज़ात में कौन है। तो कुर्बानी दोनों, यानी अब देखें, शुक्रगुजारी और प्रस्तिश से होती है। तो हम खुदा के सामने दुआ ये ईमान रखते हुए करते हैं कि हमने पा लिया है, और हम ये अपने दिल में रखते हैं। फिर जब हम जान लेते हैं कि हमने ईमान से जवाब पा लिया है, फिर हम दरअसल शुक्रगुजारी में बढ़ते हैं कि खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे ये दिया है। और फिर हम खुदा पर भरोसा करते हैं, मगर शुक्रगुजारी के बाद हम अपने ईमान को मुतहरिक रखते हैं कि खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने अपने रूह के वसीले मुझे ये दिया है। तो शुक्रगुजारी ये इकरार करना भी है, हम उसके नाम और अपने ईमान का इकरार करते हैं और ये इत्मीनान रखते हैं कि वो हमारे लिए ये करेगा। तो रोमियो 10वें बाब में इसका जिक्र है। ये सिर्फ नजात से मुतालिक नहीं, बल्कि ये तमाम वादों से मुतालिक है कि अगर तू अपनी ज़ुबान से यस्सु के खुदावंद होने के इकरार करे कि जिससे आप दुआ कर रहे हैं, और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, यानी उसने आपको मुहैया करने के लिए उससे मुर्दों में से जिलाया, तो तुम नजात पाओगे, तुम कामलियत पाओगे, तुम अपनी दुआओं का जवाब पाओगे। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है, यानी ईमान के वसीले आप रास्तबाजी में खड़े होते हैं, आप अपने दिल में वादों को रखते हैं। मगर जब आप इसे अपने दिल में रखते हैं तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है, यानी इजहार किया जाता है। जब हम खुदा से अपने दिल में कुछ पाते हैं तो ये अहम है कि हम इसका इकरार करें और शुक्रगुजारी करें कि वो इसे हमारी ज़िंदगी में लाता है। हम इसे दिल में पाते हैं और हम नजात और इसके इजहार का इकरार करते हैं। और जब हम मुसलसल खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं तो उसकी कुदरत से ये हकीकत बनता है।
दो चीज़ें देखते हैं जो शुक्रगुजारी मुकम्मल करती है। नंबर एक, ये हमें खुदा की हजूरी और उसके फजल तक रसाई अता फरमाती है। हम इसके लिए शुक्रगुजार होते हैं, इसकी बेकदरी नहीं करते। दरअसल बेकदरी हमें खुदा की हजूरी और दस्तयाबी से दूर करती है। मगर जब हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं तो ये खुदा के दिल के दरवाजे खोलती है और उसके फजल को हमारे लिए मुतहरिक कर देती है और ये हमारे लिए जारी होता है। शुक्रगुजारी हमारे लिए खुदा के दिल के दरवाजे खोलती है और ये हमारे दिल के दरवाजे भी खोलती है कि उसके फजल को हासिल कर सकें। और ये खुदा की हजूरी में आने का खुदा का बयान करदा तरीका है। ज़बूर 100। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो। तो क्या आप खुद को खुदा से दूर महसूस करते हैं? आप दुआ करने के बावजूद खुद को खुदा से दूर महसूस करते हैं तो शायद आप उस तक उस तरीके से नहीं जाते जो उसने बयान किया है शुक्रगुजारी और प्रस्तिश के ज़रिए। देखिए, मैं खुदा का शुक्रगुजार नहीं हो सकता क्योंकि मेरे हालात ऐसे नहीं। वो चाहता है कि आप शुक्रगुजारी की कुर्बानी पेश करें। उसके कलाम में लिखा है उसकी बारगाहों में शुक्रगुजारी के साथ दाखिल हों। आप खुदा की कुर्बत तक बगैर शुक्रगुजारी और प्रस्तिश के रसाई नहीं पाते। फिर वो शुक्रगुजारी करने की 3 वजूहात बताता है। आप देखें, क्योंकि खुदा भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। हम जैसे भी महसूस करते हों या हमारे हालात कैसे भी हों, हमारे पास हमेशा उसकी शुक्रगुजारी करने की बुनियाद मौजूद होती है। हमारी ज़िंदगी में जो भी हो, खुदा भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। फिर जब हम उसकी प्रस्तिश और शुक्रगुजारी करते हैं और फिर उसके नाम को मुबारक कहते हैं, फिर उसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं जो वो हमारी ज़िंदगी में करेगा, उससे आगाज़ करते हैं जो उसने किया और फिर ईमान के वसीले उसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं जो वो करेगा, जिसकी बुनियाद उसके वादे हैं, उसकी शख्सियत की बुनियाद पर, और जो उसने वादा किया है वो करेगा। तो पहली बात यह है कि शुक्रगुजारी खुदा की हजूरी में लाती है और फिर शुक्रगुजारी मौजज़ात करने की खुदा की इलाही कुदरत को खोल देती है। हम लूका 17वें बाब में 10 कोड़ियों के वाक़े को देखते हैं। लिखा है, और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोड़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज़ से कहा, ऐ यस्सू, ऐ साहिब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने तय काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ये देख कर के मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज़ से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यस्सू के पाँव में गिर कर उसका शुक्र करने लगा, और वो सामरी था। यस्सू ने जवाब में कहा, क्या 10 साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद करते? फिर उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। हमारा ईमान हमें कामिल करता है। उस एक शख्स में क्या फर्क था जिसने शुक्र अदा किया? उसने कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ हैं? दूसरों ने सोचा, हम इस शिफा के काबिल थे क्योंकि हम आए। एक ने कहा कि तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया कि अपने तय दिखा। दूसरों ने काहिनों की तारीफ की। एक ने कहा, मुझे शुक्रगुजारी करनी है। दूसरों ने कहा, हमारे पास वापस जाने के लिए वक्त नहीं है। एक ने कहा, मुझे वापस जाना होगा। दूसरों ने कहा, हमें इसकी ज़रूरत नहीं। और एक ने कहा, मुझे ऐसा करना है। उनमें से सिर्फ एक ने शुक्रगुजारी का रवैया अपनाया और दूसरों ने दिल में ये जाना कि उन्होंने वो कामलियत नहीं पाई जो खुदा उनके लिए रखता था। हाँ, वो साफ हो गए, कोढ़ की बीमारी उनके बदन से जाती रही, मगर शुक्रगुजारी करने वाले एक शख्स ने खुदा के फजल के लिए अपना दिल खोला और यस्सू ने कहा कि वो कामिल हो गया। फ़र्ज़ करें आप अपनी उंगली या फिर एड़ी या अपने बाजू को खो देते हैं और फ़र्ज़ करें कि उस कोड़ी ने अपने बदन के कुछ हिस्से खो दिए थे, तो वो ना सिर्फ कोढ़ से साफ हुआ बल्कि उसने शुक्रगुजारी की और अपने दिल को खुदा के फजल के लिए खोला, तो उसका खोया हुआ बाजू बहाल हुआ, खोई हुई एड़ी बहाल हुई, जो भी खोया था वो बहाल हो गया। जब खुदा आप में काम करना शुरू करता है और आप शुक्रगुजारी करते हैं और उससे आपको मुकम्मल बहाल करने देते हैं ताकि जो भी आपने खोया है वो आपके लिए बहाल हो।
اس کی ایک اور مثال 5000 کو کھانا کھلانا ہے۔ یسوع نے وہ روٹیاں لیں اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دیں، اور اسی طرح مچھلیوں میں سے جس قدر چاہتے تھے بانٹ دیا۔ یہاں بنیادی بات یہ ہے کہ اس نے شکر گزاری کی، اور جب اس نے شکر کیا اس نے خدا کی برکت کے لیے دروازے کھولے، اور وہ ان روٹیوں پر آتی ہے اور وہ بڑھ گئیں۔ اور شکر گزاری سے متعلق یہ بنیادی بات ہے، اور ہم یہ 23ویں آیت میں دیکھتے ہیں، لیکن بعض چھوٹی کشتیاں تبریاس سے اس جگہ کے نزدیک آئیں جہاں انہوں نے خداوند کے شکر کرنے کے بعد روٹی کھائی تھی۔ تو یوحنا بنیادی طور پر جانتا تھا کہ اس معجزے کے لیے شکر گزاری بنیادی بات تھی۔ یہ خدا کے معجزاتی کاموں کے اجرا کی کنجی ہے۔ تو جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو ہم خدا کے معجزاتی کاموں کی قدرت کے لیے دروازے کھولتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں کام کرے۔ شکر گزاری نہ کرنے سے ہم یہ دروازے بند کرتے ہیں۔ ایسی ہی مثال لازر کو زندہ کرنے میں ہے۔ یسوع نے کہا، اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی، اور تو ہمیشہ میری سنتا ہے۔ پھر اس نے بلند آواز سے پکارا، اے لازر نکل آ، اور لازر نکل آیا۔ تو غور کریں، اس نے دعا کی، مگر وہ اس دعا کے ساتھ رکا نہیں، بلکہ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ خدا نے اس کی دعا سنی۔ خدا کی قدرت اب جاری ہوتی ہے، مگر آپ غور کریں کہ شکر گزاری یہاں پر اہم تھی۔ جب ہم خدا کی شکر گزاری کرنے کی عادت نہیں اپناتے تو ہم خدا کی الہی قدرت اور فضل کو کھو دیتے ہیں جو وہ ہمیں مہیا کرتا ہے۔ مسلسل خدا کی شکر گزاری کرنا جو اس نے کیا ہے آپ کی تخلیق اور نجات میں، جو وہ ہر روز آپ کے لیے کر رہا ہے اور آپ کو مہیا کرتا ہے، اور جو وہ آپ کی زندگی میں کاملیت لانے کے لیے کرے گا۔ خدا کی شکر گزاری کرتے رہیں، اور آپ خدا کے فضل کے لیے دروازے کھولیں کہ وہ آپ کی زندگی میں آئے۔ یقیناً شکر گزاری، پرستش اور عبادت پر مشتمل اس سیریز سے آپ نے تحریک پائی ہوگی، اور خدا کے ساتھ پرستش کی زندگی میں آپ کو مزید گہرائی ملے گی جب آپ ان شاندار چیزوں کو دیکھتے ہیں جو پرستش آپ کی زندگی میں کرے گی۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، میرے پاس سیریز موجود ہے جس میں 8 CDs ہیں جو ان پیغامات پر مشتمل ہیں جو کہ میں اپنے چرچ میں سناتا ہوں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان 8 CDs سے مزید تحریک حاصل کریں، اور یہ خدا کے ساتھ آپ کی پرستش کی زندگی کو ایک اور درجے پر لے جائے گا۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے YouTube چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں www.oxfordbiblecchurch.co.uk، اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.